Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini nausab si Father Jesse Langgam. Maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes sa ikanapulog 5 nga semana sulod sa tuig di sa kalendaryo sa atong simbahan. Hulyo 18, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubusanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kay gun ikaw o Kristo. Mga isuon ko na ni Kristo mayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Pagkaanindot kaayo sa mga pulong ni Jesus karon diya sa ebanghelyo ug para nako makahuluganon gyud kini alang kanatong tanan. Matud pa niya, "Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo." Kinsa gud nato ang wala gikapuyan ug wala bugati no sa daghan natong mga palasunon. All of us, my dear brothers and sisters, experience some form of weariness or fatigue yes kinabuhi. Ug daghan nato karong panahona are burdened with so many heavy loads and baggages. Dunay nagkadaiya nga degrees no sa weariness sa kinabuhi mga igsoon. There is that ordinary fatigue we feel from hard work no, tungod sa trabaho. Doon na say kakapoy, no? Weariness that comes from boredom. No? Ikapoy ka, bisan nung kay gibuhat. The extreme kind of weariness, my dear brothers and sisters, is due to depression. So laing bahin pod, doon na say nagkadaiya nga degrees sa atuang mga burden sa kinabuhi. There is the ordinary burden of responsibility, no? Tungod sa responsibilidad. Doon na say burden because of sickness, of being handicapped, or of being unemployed no, sa kinabuhi. The burdens also nga atong gidaladala sulod nato in looking for and taking care of others no. Bisan kana no, palas-unon usab kana. It is in this context of our personal experiences of being weary and burdened that we must hear and take to heart Jesus' invitation today. Sama sa akong giingon sa unahan, magkahuluganon karong adlaw alang kanatong tanan. Umari kamo kanako, kamong tanang gikapuyan, ug papahulayon ko kamo. Si Henry Nouwen, sikat kayo nga mystic, ingon siya. Doon na siya nindot kayo nga gihimo ba no nga connection between this passage and of prayer. Kani giingon ni Jesus karon diha sa ebanghelyo og mahitungod sa pagampo. Matud pa ni Henry Nouwen, the deeper meaning of prayer is made manifest today in the gospel passage. Ang kahulugan sa pagampo mas nahimong dayag diha sa mga pulong ni Jesus sa ebanghelyo. To pray is to unite ourselves with Jesus. Tinuod ba yun na, no? To pray is to unite ourselves with Jesus. Ako pananglit mga igsuon. Daghang mga higayon nga burden ko sa dito pa ko sa Concepcion, no? Kana bang pagpati sa kanang kakapoy gikan ka sa baryo daghang kayo nga mga misa nagsunod. Kaya ako ang trick dito para di ko kayo madakan sa gasolina. Sulod sa duha ka adlaw akong sunuron og misa ng unom ka mga kapilya. So, tulo ka adlaw karon, tulo ka kapilya karon, at tulo ka matuog dito sa kapilya, mamili lang kog asay mas duol-duola na no, sa mga sunod nga mga kapilya. Nya pagkaugma laing tulo ka kapilya no.
Aya pa ko mo pauli sa parokya para mausa na ko no ang mga misa sa mga kapilya. Ya, namang mga panahon nga puwerteng ulan na kaayo, so inigikan pa lang daan sa parokya, mabasa ng ulan, nya inigabot sa kapilya, mag-ilis na po. Dayon magmisa, humasa misa mo, stay gamay, no? Hulat nga mo po ang ulan, dayon kauban sa mga tao, no? Nya ibalik ni mong suot bitaw tong imong basa nga suot, dayon larga na po, no? Kapoy kaigod, balik-balik na sa nga routine. Ay mga libre na lang kung matunong nga way ulan, no? Or dili danlog ang dalan. Plus, kung danlog pag ang dalan, magka-slide-slide pa ka to. O magka-slide-slide, magkatumba-tumba ang motor, no? Kapoy yun, no? Mauna yung mga higayuna nga murag, kapuya ka iniguli sa kaparokya, puting luya ka lawas, pero murag gini ang ako ang gihimo nga murag routine, no? Every time mauli ko sa parokya, muhapit ko mga 15 minutos sa kining kapilya niya, magampo lang, no? Maghilom lang, no? Magampo. Surrendering every struggle, every burden nga akong gipas-an anang adlaw. Yung tinuod yun no? Kinigiingon ni Henry Nouwen sa iyahang mga pamulong. To pray is to unite ourselves to Jesus and to lift up our life through Him to God in a cry for help and relief, for mercy and forgiveness, for healing and restoration. Amot lang, pero ma-feel yung kain ako nang ma-refresh ko ba, no? Iniguman sa ako ang 15 minutos nga paglingkod lang, no, sa kapilya. Pagsulti sa Ginoo sa akong mga giagian, no? To pray, therefore, my dear brothers and sisters, matod pa ni Henry Nouwen, is to bring to the Lord whatever struggle, whatever trial, whatever difficulty, whatever trouble or burden we experience. Mao yun na, no? Di yun na to kalimtan nga ang pagampo, higayon o panahon din atong ihalad ang tanan nga atong gipas-an ngadto sa Dios. Dugang pa ni ana, si Henry Nouwen may dugang pa pag-ingon. Prayer is carrying every heavy burden, pasano na to na? To the one who can make it bearable. Kana bang samtang kapas-an ka ana, imo nang dalhon ngadto sa Ginoo. Mao nay pagampo. Aron nga tabangan kaniya og pas-an sa imong palasunon. Tinuod ba na, no? Mabitaw nga diha sa Ebanghelyo, naghisgot pud si Jesus mahitungod og yugo. Sa panahon sa mga Hudiyo, kung magdaro sila, ang ilang gamiton baka man. Dili man kabaw, no? Lahi din sa to sa Pilipinas nga setting. Nya, ang ilang mga yugo, design yun na nga dili lang usa ka baka ang mufit no sa yugo. Tagduha yun na, no? Ka baka ang mufit sa usa ka yugo. Nya, ngano man na tungod kay ang ilahang sana kanang explanation o pagpasabot mao nga aron dili kayo ma-burdened ang usa lang no ka baka. So duha aron magtambayayong silang duha sa ilang duha ka kusog paghuman sa darhunon. Mao pud na mga igsoon. When we pray, we carry our burdens, every burdens we have, to the one who can make it bearable, si Jesus. Kay dihang miingon siya, isangon ng akong yugo, it's as if telling us, sige lang, ambi ng imong yugo, kay dayungan atong duha. When he said, isangon ang akong yugo, it's actually telling us, ayaw kabalaka kay kanang imong gipas-an, ako asad ng yugo, dayungan nato na. So it is taking every form of fatigue to the one who can relieve it. It is bringing every affliction that we have experienced in our lives to the source of all healing. It is letting the warmth of Jesus' love melt the cold anger of resentment. Prayer is opening a space where joy replaces sadness, faith overcomes doubt, hope prevails over despair, mercy supplants bitterness, care overcomes indifference, gentleness overwhelms hatred, and then love displaces fear. Hinuta kayo, no? Diha sa imong pagampo, imo di ayong gidala ang tanan nga imong ipas-an ngadto sa Ginoo. Mao nga haom gyud kay na ano nga the invitation of Jesus today nga umari ka mo kanako is actually an invitation for us to pray so that we can communicate to God, to the one who can make
every weariness and fatigue, every burden nga atong gipas-an mahimong gaan kay naa man siya atong kauban. Unang akong balikon atong ibutang sa atong unahuna o kasing-kasing mga pulong ni Jesus karon sa ebanghelyo. Umari kamo kanako. Kamong tanan nga gibug-atan ug gikapuyan sa inyong ipasan ug papahulayon ko kamo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo dinhi na lang kukutob, pasadili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod kanato nining atong programa. Akong greetings sa tanan nga mga suki natong tigpaminaw nining pamalandong uban namong duha ni Archbishop Martin, nga atong talahurong nga arsobispo. Salamat sa inyong makanunayon nga suporta kanato nining programa og sa tibuok stasyon no, sa DXDD no, atong pulpito sa kahanginan. Daghan gayud kay nga salamat ninyo. Akong pasalamat sa mga suki natong tigpaminaw labi na diha sa Concepcion no, nga di na mo sila kadungog nato sa radyo pero maminaw sila nato pinaagi sa YouTube no o sa Facebook no, sanglit ma-share man ang ato ang mga pamalandong diyang dapita sa atong mga social media platforms no. Akong greetings nga diha sa Concepcion labi na gyud kang Mayor Jesse Vinia and family no. Sa iyang pamilya sa iyang bana no, si Tatay Juan Divinia kuno sila mga uyuan o giyaan. Sa pamilya Montipon, Rudas, Luquias, Ponce, Kabasag, sa pamilya Tumagna, Lumbay, no? Mayang buntag kaninyong tanan. Sa pamilya Manday, Ikaw, sa pamilya Aranas, Baluyos, Sincuniege, sa pamilya Hinutan, mayang buntag ninyong tanan diha no? Mga taga-Concepcion. Ako po ng greetings sa pamilya ni Ate Luce Carmelo, no? Mayang buntag niyo diha sa Barangay Maligubaan, sakop sa lungsod sa Concepcion, mayang buntag niyo diha mga igsoon. Ako po nga greetings nga naha sa pandalaga no, kang Mamilizel ug Judas Mungabong, kang Ati Cheche Yap, kang Ati Allen Go, mayang buntag, kang Sir Ryan ug Ati Angging Oliveros and family, sa pamilya Ikaw, Estreliada, Pao, Duhay Lungsod, Sumalpong, mayang buntag niyo diha. Sa akong mga paryente diha no, sa pamilya Vinia, mayang buntag. Greetings po sa akong mamagpapa no, kang Mama Jima o kang Papa Victor no, sa akong mga igsuon, kang Dudong, Jeric, kang Inday, Ginay o sa iyang bana no, kang Tong Jimboy o sa ilang mga anak, kang si May o kang Riley, no, mayang buntag niyo diha. Sa akong mga igagaw, mga kaparentihan, mga pagumangko no, mayang buntag niyo dihang tanan no. Ako po nga greetings sa mga nagsulod nato sa tanan nga mga parokya sakop sa Archdiocese sa Ozamis ug sa mga lugar o dapit nga maabot ang atong Sibya no, labi na diha sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, dinhi sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Mayong adlaw, may buntag kaninyong tanan. Ato po nga greetings sa mga nagsunod nato no, labi na sila pamilya Cos diha sa Panaon, diha sa Clarin no, sa kang Julien o kang Julien Ladio no, kang Naniwaning, kang Delma Gadela Bakod, may buntag niyo diha no, kang Marife de Epod no, Ladio may buntag, kang Don Miguel Nunez o sa iyang kapikas, may buntag niya diha sa Clarin. Diha Centro Ozamis, may buntag sa pamilya Bitania, sa pamilya ni Sir Dado Mabini Canunio, kang Tatay Bayan ug Nanay Rafael Yastosi and family no, may buntag. Ako din greetings no, malipayon pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Nanay Benny Canunio no, diha sa Banyadero, may buntag og happy birthday nimo diha mami no, sa imong pagkainahanon, salamat kaayo. Diha sa pamilya ni diha sa pamilya ni Nanay Helen Novo and family, Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, nanapod kang sa pamilya Estose no, kang Tatay Bayan ug Nanay Rafael Estose and family, kang Kuya Daryl ug Ate Rixen Estose and family, kang
ah, Ate Angel Banjala, no? Sa iyang pamilya, sa ilang pamilya. May buntag ninyo diha, no? Sa pamilya kong, kang Nanay Angie Isapero, kang Rodel Ugay Maalamilio, kang Nanay Ju Idulan family, sa pamilya Uringot, pamilya Tumataw, sa pamilya Duhay Lungsod, may buntag nyo diha, no? Sa pamilya Takan, de Los Santos, Vides family may buntag. Sa pamilya Arivalo, may buntag niya diha, no? Ang Kapitan Rainiel Asok and family, sa pamilya Filipino, sa pamilya Gamboa, no? May buntag. Kang Nanay Duraliagas, may buntag. Sa pamilya Lahay-Lahay, may buntag niya diha, no? Sa panahon. Sa pamilya Arman Hermoso, Lagat family. Sa pamilya Primasyo, sa pamilya Kalimpusan, sa pamilya Lausa, may buntag. Kang sa pamilya Muñoz, may buntag niya diha, no? Kang sa pamilya Tuba, may buntag. Sa pamilya Bation, Amparado Johnson Macabeo, Naranjo family, may buntag niya diha sa Pulot. Sa pamilya Maghanoy, may buntag. Sa pamilya Cañete, may buntag niya diha, no? Sa pamilya Sige, Alforque, may buntag. Sa pamilya Limpahan, may buntag niya diha, no? Kang Sir Sanig Mambebe Neri, kang Kuya Sanig at Marites Suaminal, sa ilang mga pamilya may buntag. Kang Nanay Grace Ann Pang-anan family may buntag. Sa pamilya, ako pong nag-greetings niya, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Ma'am Elindar Losminda Oculares may buntag. Diya sa pamilya ni Tito Nico Mamining Fasitaka, kang Jose Igay Jr. and family may buntag, no? Salamat kay ninyo. Ako pong nag-greetings diha nga naha sa mga namina nato sa mga Katagalungan, no? Sa pamilya Bahamundi, sa pamilya Galbo, no? Sa pamilya Antonio, sa Sarmiento family, sa Baloyos family, sa De La Cruz family o Libarios family diha sa Katagalugan. Lanog-lanog ta diha, no? Kang muntaga, may muntag nyo diha, no? Mga Katagalugan, no? Salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod ka nato nini atong programa. Sa mga nasunod nato sa atong mga social media platforms, itong mga naa sa layong dapit, no, nga nasunod nato, akong greetings sa akong manghod si Genevieve Langgam nas Cagayan de Oro, sa akong igagaw si Garizaldi Vinia nas Luzon, sa akong mga classmates sa kanhi sa seminaryo may muntag, no, kang diha sa Pagadian, kang John Ray Labajo, kang Eugene Urbano diha sa Lazal University, uban ni Bonifacio Punan Jr., no, may muntag, no. Sa Dipolog, akong greetings kang Paul Ramir Raso, may buntag, no? Sa akong Cubs sa Panalaga, ng Arturo Baluarte Jr., may buntag niyo sa imong pamilya. Sa tanan nga nagsunod din itong programa, sa kanunay nagsuporta ka nato, no, diha sa estasyon, kaniyong tanan daghan kayong salamat. Mga igsuolin na lang ko, kutob, ay, sa dili pa ko malimot di ay, no? Karong adlaw po, July 18, atong gisaulog ang anibersaryo sa orden sa pagkapari sa itong amigo kayo nga pari, amigo suon yun na to, no? Si Father Daryl Rosales, ang atuang CEO din sa DXDD. Kang Father Daryl Rosales, Pads, happy anniversary. Murag 9 years na, no? Murag 9 years na sa pagkapari si Father Daryl. Ato siyang iyampo sa dugang pangagrasya o panalangin diha sa iyang pagpangalagad isip pari, no, sa atong labang magkagagahom. Again, ako malikon, happy 9th Sacerdotal Ordination Anniversary, Father Daryl Rosales. Mga igsuon, hindi na lang kukuto bayong kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Pulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanumdaplin sa sapa, kansang mga dahon, bisan kunting init, dili gayud malaya, ug timpo sa ting bunga, muhatag sa kanunay maayong bunga. Igsuon, ug maana usab, uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misno ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsuon.